Maliens aw salamu alaikum abalmake do Thierno Ndiaye ouverture média là et mi malien befu malien bi yoro am bi befu ka be wala nyimandon et Thierno ka e dikal jotu ani bi fante senge fasoko la am bi ko nyanyini ka ko nyedon ko fe an yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye walasa ka faamuyali sɔrɔ maliyɛn wa b'a kalama k'a fɔ a bɛ tile fila bɔ n bɛ ka wuli ka kuma direction dɔ kan n'o ye DGCC direction générale du commerce de la consommation et olu ka direction maliyɛnw olu ka direction de bilalen don mun bɛ sugu kɔnɔna na ka taa ɲɛɲini consommation ka ko ɲɛɲinini ka a lajɛ k'a fɔ anw minnu bɛ taa sanni kɛ sugu kɔnɔnaw la k'o dɔn maliyɛnw u ye sɛko mun kɛ n bɔra n'a histoire ye k'a ɲɛfɔ aw ye a ye faamuyali sɔrɔ mais n bɔra mun wɛrɛ kalama tugun o ye jumɛn ye jaja maliyɛnw anw bɛ ka malilɛ mun malilɛ SA malilɛ mun bɛ k'a bɛ dilan anw fɛ yan nɔ ba Maliba kɔnɔ maliyɛnw jaja date de péremption t'a kan an bɔra o de fana de kalama k'a ye k'a fɔ malilɛ bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan jagoya de don loi de kɛmɛ k'a exiger k'a fɔ nɔnɔmafɛn fɛn bɛɛ bɛ k'a bɛ taa kɔnɔ na a kɛra nɔnɔ ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye a kɛra boisson ye obligatoirement date de fabrication o kan ka sɛbɛn a kan date de fabrication kɔfɛ date de préemption fana kan ka k'a kan tuguni n'o ye waati mun na a bɛ tiɲɛ donc o b'a yira k'a fɔ maa minnu b'a consommer olu kan k'a dɔn nɔnɔ in a dilanna nin waati in na wa n'i m'a min yanni nin waati in cɛ fana a bɛ tiɲɛ o ye jagoya de ye a exigelen don jagoya yɛrɛ de la maliyɛnw agence pour la sécurité alimentaire u b'a kalama min ka mun fɔ tiɲɛ don ɔ olu de ka wulikajɔ kan ka kɛ nin ye ka nin ko ninnu ɲɛɲini k'a dɔn mais maliyɛnw mun yɛrɛ bɔra mun kalama a la an y'a ye k'a fɔ butigiw kɔnɔ nɔnɔ minnu bɛ k'u bɛ feere n'o ye malilɛ lait frais ani lait caillé a mana sanfɛla la date de fabrication t'a la date de préemption fana t'a la maliyɛnw mun dun ye DGCC mɔgɔw ka baara ye direction du commerce de la consommation maliyɛnw olu ka baara de ye nin ye ka nin ko ɲɛɲini n'a sɔrɔ a t'a kan ka se ka lajɛ ka malilɛ SA n'o ye société ye k'u interpeller k'u ɲangi mun kan ka kɛ mais Bukadari Dunbiya a n'a ka mɔgɔw u m'o kɛ maliyɛnw pour que a ka danga kuma na a ye na n bɛ taa butigi la n bɛ taa nɔnɔ san aw yɛrɛ k'a ye an k'a lajɛ n'a sɔrɔ an ye date de fabrication ani date de préemption sɔrɔ a sanfɛla la a bɛna bɔ a kalama ça va somɔgɔw bɛ yen dutigi bɛ voilà an mago bɛ nɔnɔ kɛnɛ an mago bɛ nɔnɔ na quoi lait caillé voilà donc maliyɛnw a bɛna bɔ a kalama sisan an filɛ nin ye butigi de la an bɛna nɔnɔ san nɔnɔ kɛnɛ ani nɔnɔ lait frais ani lait caillé san k'a yira la k'a fɔ malilɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu y'aw ka société malilɛ existe depuis des années et des années nɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a kan ka dilan an bɛ nido mun dɔn n'o ye nido ye nido bɛ dilan jamana wɛrɛw de la olu ka date de fabrication o sɛbɛnnen don a bɛ tiɲɛ waati min fana na o fana sɛbɛnnen don a kan mais u m'o kɛ anw ta la nɔnɔ d'a ma an ka nɔnɔ ye tigɛ na fɔ nɔnɔ kɛnɛ ni nɔnɔ kun an yira mɔgɔ la mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko mun a t'a kan fiyewu donc DGCC mɔgɔw de ka baara ye nin ani les agences de la sécurité alimentaire olu fana ka baara de ye nin ko minnu bɛ yen k'a man ɲi jamanadenw ma u t'o ɲɛɲini f'u wuli ka ko wɛrɛ de kɛ maliyɛnw a ye na a bɛ kɛ n seere ye sisan. Voilà. Non, ira. Donc maliyɛnw a yɛrɛ ɲɛ bɛ nɔnɔ na donc nin de ye malilɛ SA ye lagosi tɛ dɛ k'a fɔ k'an b'u ka société lagosi o tɛ malilɛ SA vraiment fait la fierté du Mali mais n'an ye fɛn min ye k'a man ɲi an b'o de fɔ DGCC mɔgɔw ka baara de ye nin o kɔfɛ fana les agences pour la sécurité alimentaire olu fana ka baara de ye nin mais anw fana bɛ ɲɛɲini de kɛ anw ye journalistes ni ko ɲɛɲinikɛlaw ye an b'a ɲɛɲini n'an ye ko mun ye ko mun man ɲi an bɛ bɔ an b'o fana fɔ malilɛ kan numéro de téléphone dɔrɔn de b'a la voilà comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la téléphone numéro de b'a sanfɛ ko Bamako u ka téléphone numéro ka lait caillé k'a kan ka composition eau poudre de lait sucre fermenté ani 25 grammes litre minimum donc ka tila ka u ka numéro téléphone k'a kan tuguni bon an ɲɛ bɛ mun wɛrɛ la kan an ɲɛ b'a sɛbɛnni na ko tenir au frais o ye k'a bila sumaya la a ka to sumaya la o de ka ɲi a ma kosɛbɛ o kɔfɛ ko Mourance soudure SA durée de vie 12 mois après utilisation oxo biodégradable MS matière recyclable o ye jumɛn ye o ye a bɛ sachet mun kɔnɔ n'o ye mana in ye ni mana in a tɛ tɛmɛ san kelen kan n'a bilala a bɛ tiɲɛ société minnu y'a dilan n'i ma fili olu de tɔgɔ sɛbɛnnen don a kan nka a ka kan de nin fɛn fasuguw ka ko minnu bɛ yen k'a bɛ taa kɔnɔbara la u k'a sɛbɛn a dilanna waati mun na maa minnu b'a consommer olu k'a dɔn maa minnu b'a consommer olu k'a dɔn k'a dilanna waati mun na ani o kɔfɛ a bɛ tiɲɛ waati mun na fana olu mɔgɔw ka se k'u fana dɔn donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo mun na vous voyez donc an ka société malilɛ société de ye
Bougadari Inika Mourou, tu es le directeur de direction générale du commerce, de la concurrence malienne et de la consommation. Allez de Kanga ni Wulika Joke, comme nous sommes là, comme Maï Jamanadio Maka Wulika Nyini. Aye Shakukuma Foni, Shakukula Malion, Ami Wulameta Sukula de Fongakun émissionna. Amita Nyini, Shao de Beka du Sukukono, Shao de Balakanda, Chukona Skubela Kaeka, Boko Salmonel de Bichel Malion. Au couvert de Fanamoura Maleta Kalamambida Sika Katuni, Malais est un Malion, date de fabrication Tala, Abi Perime Wati Mumbarana ou Dati Sevenetaka. Comme on dit de loi du Nemeka fort, ni un Ngofasuke, Sumanka Femumbe Kanga du Kono Kanga Yangidi. Société Manga Ningefio, on me société Baoué Jamana Baula, ou qu'a fait un type de Suku Konofio, à Glana Wati Muna, Munumba consommé Katu Konokango, ou Jakuay. Malay, ou quand au Fanadon. Malef le Mali on yebalo, malé befle, bébé se kata sa malesa. Bébé se kata malé bisa basa ba ni mafi. Ayeta akata sa aka butigunu la aka laje. Ambi ka fen munu mi. Mali on mi se ka ke an satai. Jaja on ga sa nu nga sira foshitala. Ambe nika karangara kanto tamo la doroka an nitike ko stratala. Ni nyona société bas qui fait vraiment la fierté du Mali. On mi se ka dala choko di ni mvewa sukuti bla uluka mana sanfe. Ni yɛrɛ ma se ɲɛfɔlɔ yɛrɛ ni ye diyagoya de jamana ɲɛnama bɛɛ la loi kɛmɛ ka exiger nka n'u ma kɛ société ma se ka hakilila sɔrɔ k'a kɛ ou bien ka bɔ u ka explication d'a ma a ko la maa minnu kan ka wuli ka jɔ k'a ko la n'o ye l'agence de la sécurité alimentaire ani ka fara Bougadari Doumbia i n'i ka mɔgɔw a ka baarakɛlaw aw de kan ka don sugu kɔnɔ ka taa nin ko ɲɛɲini ka ɲɛfɔli k'a la mais kun jumɛn na a tɛ ka kɛ pour quelle raison bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Malais ye fɛn min bɛ yen k'a minɛ don jamana in kɔnɔ. Ni Malais ko k'a bɛ Malien bɛɛ fa a b'an bɛɛ faga su kelen ani dugusajɛ bilahi Malien nin bɛ se ka kɛ cogo di nin b'a yira k'a fɔ Malais dilanna waati mun na u b'a kɛ mana kɔnɔ u bɛ taa n'a ye butiginiw na an bɛ taa san b'a min nka a bɛ se ka kɛ butigitigi ka frigo kɔnɔ Malais bɛ se ka kalo caman kɛ a tɛ sa a bɛ se ka kɛ a bɛ na ni Malais camanba ye ka taa dépôt la ka caman san ka na ka na bila a ka butigi kɔnɔ k'a b'a feere Malais kelen dɔw bɛ se ka kalo kelen kɛ san kelen kɛ u tɛ ka sa o bɛɛ bɛ se ka kɛ ɔ o b'a yira k'a fɔ n'a dun sɛbɛnni d'a kan k'a bɛ périmé na ne mun b'a consommer n bɛ se ka don boutique kɔnɔ dɔrɔn n b'a san n b'a min parce que ɲɛ tɛ date la kan mun b'a yira k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛ. ok Maliyɛnw a y'a lajɛ hali bi. nin ye kojuguba de ye. a y'a lajɛ hali bi Maliyɛnw a y'a lajɛ hali bi. voilà DGCC mɔgɔw aw de ka baara ye nin ye n b'o de f'i ye Bougadari Doumbia juguya tɛ dɛ i juguya t'an kɔnɔ bi i juguya t'an kɔnɔ sini aw taara baara mun kama k'a ka hakili to fasodenw ka kɛnɛyako la ko mun bɛ don an kɔnɔbara kɔnɔ k'o ka fɔ a dɛsɛ bɛ o de la. aw ta kɛ wariba minɛ ka bila aw poche kɔnɔ anw fana balolen la yan nin ko fɛn fɛn k'a bɛ kɛ an bɛ wuli ka jɔ k'a la k'a ɲɛdɔn Maliyɛnw an ye Maliyɛnw de ye wa an bɛ Malien san cogo mun na an b'a min o cogoya kelen la. Malien bɛɛ bɛ Malien min. bɛɛ bɛ Malien min société direction minnu bɛ yen Malien direction minnu bɛ yen u ka bɔ u ka explication d'an ma nin ko la Maliyɛnw date de fabrication t'a la wa a bɛ périmé waati mun fana na Maliyɛnw o t'a kan o ye ko mun bɛ yen ko ce n'est pas du tout normal nin kan ka sanctionner loi dun y'a exiger k'a fɔ de. Ni nin ko fasugu bi kɛ a ka kan fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ taa mɔgɔ kɔnɔ n'o ye nɔnɔmafɛnw n'a ɲɔgɔn caman ye ka fara boisson kan fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ taa kɔnɔ k'o ye jimafɛn ye o dati a dilanna waati mun na a kan ka fɔ an ye a bɛ tiɲɛ waati mun na a kan ka fɔ an ye n'a ma fɔ an ye c'est que an sata an ka sa u ka sira t'a la an bɛɛ ni ka tigɛ u ka sira fosi t'a la o b'a yira k'a fɔ Malien caman bɛ yen jaja an de ka si sɔrɔ a bɛɛ nin n'a manamana ko de Malien dumuni de bɛ mɔgɔ faga i sigilen k'i to baro la dɔrɔn i ni bɛ tigɛ walayi dumuni de don. Mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko ala de ka masaya y'a to a ni tigɛra a ka don sera tiɲɛ don a ka don sera mais anw b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ jeune caman bɛ yen i bɛ to taama na i bɛ to i ka baarakɛyɔrɔ la i bɛ to mobili kɔnɔ i ni bɛ tigɛ mun de b'a kɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw dun t'an bolo yan nɔ minnu bɛ yen k'u b'a ko ɲɛɲini k'a sɔrɔ a caman belebeleba de bɔ Maliyɛnw suma na fɛn minnu bɛ yen k'a bɛ taa kɔnɔ kɔnɔna tɛ ko dɛ kɔnɔ na fɛn bɛ don kɔnɔna na yan'a ka don i b'a ɲɛɲini fɔlɔ de k'a ko lajɛ ko jɛlen don wa est ce que bana t'a nɔnɔw la tari n'i y'a nɔnɔ min ou bien n'i y'a fɛn fasugu dun a tɛna kasara se n ka diɲɛlatigɛ ma wa k'an bɔnɛ nin na Mali la yan nɔ bibi na maa minnu taara o baara kama Maliyɛnw o de ye direction du commerce de la concurrence Maliyɛnw et de la consommation n'o ye Bougadari Doumbia ka direction ye olu de kan ka o wuli ka jɔ kɛ ka tila ka fara l'agence de la sécurité alimentaire aw de ka baara ye nin ko fasugu ye ka nin wuli ka jɔ kɛ ko minnu bɛ yen k'a bɛ ɲangini se Maliyɛnw ma an ka dumuni kɛ sira la ani k'a ye k'a fɔ concurrence bɛ se ka don ani mɔgɔ wɛrɛw fana cɛ sugu kɔnɔna na tuguni aw de ka baara ye o ye nka Maliyɛnw u ɲinɛnen don o kɔ pewu u ɲinɛ b'o kɔ ni ko mun kan dun y'a ye k'a fɔ ko ɲuman don an b'a fɔ mais n'an y'a ye kolon fana don an b'a fɔ
mɔgɔ juguya t'an kɔnɔ dɛ an b'an ka jamana de kɔnɔ an tɛ se ka kala ye ka taa an ɲɛ turu a la an bɔra nin kalama k'a ye k'a fɔ u yɛrɛ ɲinɛnen don nɔnɔ yɛrɛ bɛ tiɲɛ waati mun na maliyɛnw mana bɛ tiɲɛ waati mun na o de sɛbɛn b'a kan a yɛrɛ ɲɛ b'a la ko 12 mois après utilisation ka sɔrɔ k'a sɛbɛn ko oxo biodégradable matière recyclable voilà donc o ye sachet in de les sachets là sachet in mɛnna cogo cogo u bɛ k'o de fɔ sachet in bɛ se ka tiɲɛ o de la a consommer kɔfɛ n'i ye nɔnɔ in min n'i ye sachet fili kɛnɛma sisan san kelen kɔfɛ sachet in a bɛ tiɲɛ o de sɛbɛn b'a kan donc o de nafa b'u kan ka tɛmɛ anw kan anw bɛ mun don an kɔnɔ u ka sira fosi t'o la nin ye jamana ye yan an bɛɛ bɛ ka sa an bɛɛ ni bɛ ka tigɛ mɔgɔw tɛ ka si sɔrɔ ko maliyɛn mɛnnenba ye san 40 san 50 ye jaja fɛn bɛ taa an kɔnɔ maliyɛnw a nafaba de y'o ye an b'a ye k'a fɔ an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw u tun bɛ dumuni minnu kɛ u bɛ si sɔrɔ parce que a dumuniw ɲɛɲininen don c'est naturel mais bibi in na fɛn bɛɛ dilanna machine fɛnw n'o fɛnw kɛra fana o ye ko ɲumanba de ye sa parce que o ye développement signe ye nka maliyɛnw olu ko fana tɛ se ka kɛ de tant que k'o fana ɲɛma ɲini ko minnu bɛ yen k'u tɛ bɛn k'a lajɛ a fɛnw bɛ dilan waati min na u bɛ don mana minnu kɔnɔ mana ɲɛnamaw don wa u ka sira t'a la an bɛɛ ni ka tigɛ an bɛɛ ka sa an bɛɛ ka sa u ka fosi t'a la Bukadari n'i ka mɔgɔw aw ɲɛ bɛ n na wa aw tulo bɛ n na anw bɛ nin ko sama ka se a dan na a ye sɛko kɛ wa an wuli m'a la maliyɛnw sɛko kɔfɛ jaja u ye video dɔ kɛ k'a bila réseaux sociaux kan n y'a ye ko nɔnɔ dɔw tun bɛ yen nɔ agence pour la sécurité alimentaire maliyɛnw olu tun nana ni nɔnɔ dɔw ye k'a fɔ ko nɔnɔ in ko jaja an bɛ ka bana bɔ n'o ye salmonelle ye ko nɔnɔ dɔw sɔrɔla ko salmonelle b'u la u bolila ka t'o nɔnɔw ta k'o video kɛ k'olu nɔnɔw détruit anw bɛ nɔnɔ ko kuma de la est ce que a fɔra ko nɔnɔ yɛrɛ ka interdit k'o kana don jamana kɔnɔ o ma fɔ o mun interdilen don arrêté interministériel fɛ maliyɛnw o ye jumɛn ye a fɔra ko ye sɛsogo in de a kana don a interdit mais de loi de y'a interdit ni loi de y'a interdit a bɛ exiger de o diyagoya de donc n'a bɛ ka don dugu la aw minnu kan ka wuli ka jɔ kɛ k'o ko datugu n'aw dɛsɛ b'o la ko anw k'an datugu o kan an t'o kɛ fo an ka sa fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ na ni kɔlɔlɔ y'an ma an bɛ wuli k'o kɛ o sɛw salmonelle de b'olu fana na maliyɛnw an ma bali foyi la fana malilait fana filɛ nin maliyɛnw malilait c'est une société malienne ni malilait bɛ yen nɔ depuis anw ka dɔgɔn depuis Mali indépendance ta kana se waati mun ma malilait ninnu dɔw de kɛra Mali fierté ye an bɛ nɔnɔ min cogo min y'an diya an b'a kɛ cogo cogo y'an diya maliyɛnw a dilanna waati mun na o date t'a kan a bɛ tiɲɛ waati mun na o date ka t'a kan aw yɛrɛ k'aw sigi aw ka miiri est ce que c'est normal est ce que ça c'est normal bɛɛ ka wuli ka taa butigi la ka malilait san k'a lajɛ ni date b'a kan butigi la ka taa san k'a lajɛ n y'a ɲini ka dɛsɛ n m'a ye n ko n kamana kɔnna n ko mais n ko nin bɛ se ka kɛ cogo di nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn jamana ɲɛnama yɛrɛ ka nin bɛ kɛ cogo jumɛn sa ah bɛɛ n'i ka baara bɛɛ taara k'i ka baara de kɛ aw minnu fana ka baara ye adamadenw ka consommation ɲuman ye n'o ye DGCC mɔgɔ ye Bukadari Dunbiya i n'i ka mɔgɔw aw de kan ka nin ko ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka malilait mɔgɔw consulter pourquoi nin ko ninnu bɛ ka kɛ date t'a kan date mun na a bɛ tiɲɛ waati mun na n'a dilan wagati ah aw de kan k'o kɛ malilait yɛrɛ ka anw yɛrɛ Mali la yan nɔ maliyɛn mun bɛ nɔnɔ min n'o ye malilait ye o de ka ca malilait tila bɛɛ bɛ malilait bɛɛ de b'an ka dɔgɔ fo ka se an kɔrɔbayali ma mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ ni sata fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ ninnu ye wa ni nɔnɔ tiɲɛna maliyɛnw n'a date tɛmɛna k'a fɔ ko nin date in de la ko a man ka min ni e y'a min n'i ye kasara sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko société ka fɛn t'o la indigestion bɛ se k'i minɛ wa a b'i faga a b'i faga un coup an ka ɲɔgɔn bonya jamana in kɔrɔ sa jamana in kɔnɔ anw di bagan ye an ye adamadenw de jamana ɲɛnamaw kɔnɔ olu b'u hakili to fɛn minnu na anw ka mɔgɔ de b'o kɛ fɛn ye ko fɛn bɛ ko nafa t'a la adamaden ka ɲɛnamaya ka gɛrɛ fɛn bɛɛ malilait mɔgɔw de kɛmɛ ka nin kɛ maliyɛnw a ye wuli a k'a lajɛ n'olu ye nin kɛ u kana kɛ kojugu ye baarakɛ bolo minnu fana bɛ yen k'olu kan ka wuli ka jɔ k'a la k'a ko ɲɛɲini k'o ɲɛfɔ anw ye n'o ye DGCC mɔgɔ ye Bukadari i n'i ka mɔgɔw u fana dɛsɛ bɛ k'o kɛ a y'a lajɛ date foyi t'a la mun b'a yira k'a fɔ k'a bɛ périmé nin waati la a yira maliyɛnw na a yira maliyɛnw na fabrication fana t'a la tugun a ye sigi a k'a lajɛ n'an ma d'a la a ye taa butigiw na minnu ka surakayɔrɔ la a k'a lajɛ anw tɛ se ka nin faamuya fiyewu wa an tɛ se ka da nin na an yɛrɛ ka dugu kɔnɔ fɛn mun bɛ yen k'an b'a min don o don ah nɔnɔ in bɛ se ka tiɲɛ a bɛ se ka kɛ nɔnɔ ɲuman don a bɔra société la a bɛ taa butigi la ka taa bila butigitigi mun na a bɛ san hakɛ min ka butigi in ka frigo kɔnɔ aw b'a dɔn wa a bɛ waati hakɛ min ka butigitigi kunna aw b'a dɔn wa maliyɛnw jamana ɲɛnama jumɛn bɛ nin kɛ aw yɛrɛ ni ala n'a kira cɛ jamana ɲɛnama jumɛn bɛ k'o bɛ nin kɛ u bɛ k'an bɛɛ faga u bɛ k'an bɛɛ faga a ɲɛmɔgɔ ɲɛnamaw o de ka dɔgɔ bi bi in na Mali la ɲɛmɔgɔ lankolonw de ka ca minnu bɛ yen k'u bɛ k'u poche kɔnɔnaw de viser olu poche kɔnɔna ka fɔ wari la dɔrɔn a banna maliyɛn ka balo o maliyɛn ka sa o o t'u ka sira la anw ka kɛnɛya ko ɲinɛ n'o kɔ a mɛnna n'aw ɲinɛ n'o kɔ anw tɛ ɲinɛ o kɔ an bɛ wuli an b'an jɔ an b'a ko ɲɛɲini maliyɛnw nin ko in kasara de bɛ dugu kɔnɔ bi a y'a lajɛ a ye sigi a kan tuguni a k'a lajɛ date t'a la a dilanna waati mun na
a bɛ périmé waati mun fana n'o ye tiɲɛni waati o fana t'a kɛ. mais n'i yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di. ko mana bɛ tiɲɛ waati mun na n'i y'a min ka tila mini na i y'a fili mana in bɛ tiɲɛ ko san kelen kɔfɛ aw yɛrɛ ni ala n'a kira cɛ o nafa de ka bon u ma ka tɛmɛ anw yɛrɛ mun bɛ taa anw kɔnɔ u ka sira t'o la jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ta n'i y'a ye anw bɛ pɛrɛn-pɛrɛnw kɛ an bɛ kuma an bɛ baaraw kɛ an bɛ wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ se k'i kɔnɔ falen de don fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ t'i kɔnɔ ni ko ɲuman tɛ a bɛ se ka kɛ i sata ye maa ka dumuni a nafa ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye dumuni de y'an ka essence ye dumuni de bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ wulikajɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ n'o dumuni ma kɛ dumuni ɲɛnama ye bilahi talahi i bɛ t'o lakale lahara mais o tɛ diɲɛ tugun maliyɛnw Boubacar Doumbia n bɛ segin a kan ale de ye directeur DGCC directeur de y'ale n'o ye direction générale du commerce de la concurrence malienne et de la consommation o directeur ba de ye ale ye a nalen kana bila bi cɛ an y'o de fɔ n k'a bɛ ka mun de ɲɛ a bɛ ka mun de kɛ a bɛ ka mun de kɛ anw ye kuma minnu mɛn o y'anw kamana ka Boubacar i juguya k'a fɔ ko an jugu de ye ou bien i jugu de y'an ye o tɛ dɛ fasojɔ baara don wa fasojɔ wulikajɔ don ko mun bɛ yen ko anw y'a ye aw ka baara de ye anw bɛ wuli anw b'o lakusi aw bɛ se ka nin kɛ cogo di société w kɛmɛ ka jamana fa bi aw de ka baara ye e de ka mission ye jumɛn ye ka don sugu kɔnɔnaw la fɛn minnu bɛ yen ko jamanadenw b'a min a ka ɲi jamanadenw ka hɛrɛ ma wa a man ɲi a ma wa aw ni agence de la sécurité alimentaire mɔgɔw aw de kan k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wulikajɔ k'a la ka se k'a ko la kɛlɛ nka aw talen kana bila bi la ko in bɛ bolofara jumɛn kan sa a y'o fɔ an ye ko in bɛ bolofara jumɛn kan a tɛ bolofara ɲuman si kan wa anw de ɲinɛnen don malilɛ filɛ nin maliyɛnw n bɛ segin kuma in kan tuguni a ye wuli aw ka taa lajɛ a ye wuli aw ka taa malilɛ san a ka butiginiw na malilɛ dati a dilanna waati min na n bɛ segin a kan a t'a kan a bɛ tiɲɛ waati min fana na a t'a kan n bɛ se k'a sɔgɔ n b'a min a mini kɔfɛ a bɛ kasara min se nin ma aw b'a dɔn wa mɔgɔ si t'o dɔn a bɛ se ka kɛ nin mɛnna butigitigi ka butigi kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ. Thierno i kana min dɛ e b'a dɔn a périmera wagati min na wa. I ka nin kuma ye tiɲɛ in kɔrɔ bilahi nin ye tiɲɛ ye n y'a jɔ wa n t'a min sabula n bɛ segin o de kan a bɛ butigitigi ka butigi kɔnɔ san 10 mun na mɔgɔ b'a dɔn wa nɔnɔ in kan ka tiɲɛ waati mun na mɔgɔ b'a dɔn wa fɛn damadɔ de farama ɲɔgɔn kan ka se ka nɔnɔ in kɛrɛnkɛrɛn a nɔnɔ ka di kosɛbɛ nka kun jumɛn de la a bɛ tiɲɛ waati mun na o t'a kan maliyɛnw o t'a kan kun jumɛn de la han u ka bɔ u k'o fɔ an ye anw bɛ ka nɔnɔ min don o don jaja ko wɛrɛ bɛ nin kɔnɔ. dɔw b'a la k'a fɔ ko attention Thierno des fois la date est un peu compliquée il faut bien vérifier moi j'ai jamais. tɛ n ko an y'a ɲini malilɛ sachet 50 n'a ye ja t'a san i k'a lajɛ n'i y'a ye a kan balimakɛ i bɛna fɔ an ye composition de b'a kan yan les frais reconstitués o b'a kan Bamako a bɛ dilan yɔrɔ mun na u ka téléphone numéro filɛ les frais voilà o sɛbɛn bɛ les cahiers ta sɛbɛn bɛ o kɛmɛ ka se ko nɔnɔ kɛnɛ a bamanankanlama la ko tenir au frais ko k'a bila sumaya la fɛn fɛn sɛbɛn b'a bɛɛ kalan mourance soudure SAS durée de vie 12 mois après utilisation oxobiodégradable MS matière recyclable maliyɛnw nin ye sachet de ka kuma ye ko n'i ye nɔnɔ in min k'a ban a utiliser len kɔfɛ sachet in maa minnu y'a dilan olu de ka fɛnw dɔgɔ sɛbɛn b'a kan a dilanmɛ cogo mun na o de sɛbɛn b'a kan n'i y'a fili san kelen kɔfɛ maliyɛnw ko mana in k'a bɛ tiɲɛ a bɛ toli nɔnɔ in date bɛ ban waati min na o sɛbɛn b'a ko an ma kalan anw de kun f'i ye dɛ an bɛ tɔw ta sɛbɛnnen ye cogo mun na munna a tɛ sɛbɛn a kan ten n'i taara pati san sugu la butigiw la pati date de fabrication i b'o sɛbɛnnen ye i b'a sɛbɛnnen fana ko périmé a bɛ tiɲɛ waati mun na o date bɛ sɛbɛn wa u b'a bɛɛ sɛbɛn k'a fɛsɛ le 12 tant 1900 tant le 12 tant 1900 u b'o bɛɛ sɛbɛn k'a fɛrɛbasiya o b'a yira k'a fɔ n'a tɛmɛn'o kan anw b'a fɔ kasara b'i sɔrɔ dɛ nka ni kasara mun kɔni sɔrɔ o t'anw ka kungo tugun nɔnɔ dun ye fɛn ye fɛn mun bɛ k'a bɛ min surtout anw yɛrɛ ka société ba n'o ye malilɛ ye a bɛ san joli joli bɔ malilɛ de bɛ ka bibi in na jamana in yɛrɛ kunkɔrɔta sabula malilɛ société a bɛ a mɛnna n'a fɔra ko malilɛ ka ban o ye mali nɔnɔ de ye nka kun jumɛn de la o ɲɔgɔnna société ba nin fɛn fasugu sɛbɛn d'o kan u ka ɲina ou bien u ka négliger nka jɔnni kan ka wuli ka jɔ kɛ n y'o de fɔ aw ye o ye DGCC mɔgɔ de ka baara ye ani agence mɔgɔ minnu bɛ yen k'u ka wuli ka jɔ sinnen don baloko ɲuman mun bɛ se ka don maliyɛndenw kɔnɔ cogo min na wa u ɲinɛn b'a bɛɛ kɔ maliyɛnw ko wɛrɛ tɛ nin an y'o de fɔ aw ye ko tɔ an b'a sama fo ka se a dan na an mana fɛn fɛn nin na maliyɛnw an b'a fɔ a y'aw kɔlɔsi wa an bɛ fɛ malilɛ mɔgɔw u ka bɔ u ka explication d'an ma malilɛ mɔgɔw a ye bɔ a ka explication d'an ma n'a sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ aw kɔnɔ juguya tɛ dɛ anw bɛ an ka hɛrɛ de fɛ an ka baloko ɲuman an b'o de fɛ
ne aw b'aw ka nafolo ko fɛ anw de ye baloko ɲuman ye anw de bɛ wari bɔ ka don ko in na k'a min k'a don an kɔnɔbaraw kɔnɔ aw yɛrɛ fana b'a min a b'a don kɔnɔbaraw kɔnɔ nka wari de nafa ka bon kosɛbɛ aw ka côté la parce que société in a ka bɔ nɔgɔ la maliyɛn caman de bɛ baara kɛ a yɔrɔ la n'o ye an yɛrɛ balimaw ye nka kow ka ɲɛɲini di ɲɛma jɔ de la kow ka ɲɛɲini a kana se ka kasara se mɔgɔ ma a minɛ kɔfɛ o de ka di anw ye donc kun jumɛn de la a bɛ dilan waati ok ni vidéo banna an bɛ tila ka capture kɛ k'a bila an b'o capture kɛ an b'a bɛɛ ta minnu ma da la u ka taa san dɔrɔn sa u ka taa butigi la a ka taa sama na a ye taa butigi la a ka taa san a ka taa malilɛ ninnu bɛɛ san a k'a lajɛ n'a ye date y'a kan ko mun b'a jira k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛ nin wagati la a k'o fɔ n ye a tɛ yen nka a tɛ yen an y'a bɛɛ lajɛ ce n'est pas normal o bɛ se ka kɛ cogo di han ni ɲɔgɔnna société ba Bougadari aw tulo bɛ na i n'i ka mɔgɔw aw ka baarakɛ mɔgɔw aw de ka wuli ka jɔ ye nin danaya de talen don ka da aw ka a la n'i y'a ye i bilala ɲɛmɔgɔya la walasa ka se ka maliyɛnw ɲɛji cɛ dun ka fa a ɲuman ɲuman yɛrɛ la sugu kɔnɔnaw la nka aw nafa kɛra mun ye aw nafa de ye mun ye jamana in kɔnɔ a y'o fɔ an ye bɛɛ ka vidéo in partage a ye vidéo in ala ma partage tila sɛko kuma la fɔlɔ sɛ de bɛ ka dogo dogo na ka tɛmɛ douane na ka tɛmɛ fɛn wɛrɛw la an bɔra ka douaniers fana ka vidéo ye kɔsa in na olu fana ye vidéo dɔ kɛ douaniers k'u ye drogue dɔw minɛ frontière la des trucs c'est très bien o ɲɛna an ka vidéo kɔfɛ an ɲɛ b'a la nin bɛɛ bɛ ka kɛ mais o tɛ kojugu ye o anw k'o de u bɛ ka don ni sɛ dɔw de ye ka bɔ Thaïlande ka bɔ chinois jamanaw la maliyɛnw kiritikarata jamanaw sɛw bɛ ka don duguma sira fɛ dɔw ko ko tiɲɛ don ko sɛ in k'a bɛ don jamana wɛrɛw kɔnɔ anw b'a fɔ k'o tɛ kɛ dɛ Mali de kɛmɛ k'a interdit arrêté interministériel de bɔra k'a fɔ n'o kɛra le 8 juin 2009 maliyɛnw a papier n'a gafew bɛɛ b'an bolo an bɛ tila k'a bɛɛ bila n ko a dafalen de b'an bolo ko sɛ ninnu kana don k'a bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnnin minnu bɛ n'u bɛ ka aviculture kɛ Mali kɔnɔ yan olu ka baara a bɛ se ka nagasi ko banaw ka ca sɛbana surtout n'o ye grippe aviaire n'a ɲɔgɔn caman ye n tɛ se k'a bɛɛ fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye n'i ye sɛ ninnu di k'a bana b'u la a bana b'i minɛ u bɛ ka don n'o de an ka ban Maliba kɔnɔ maliyɛnw u bɛ ka bɔ ni sɛ ninnu de ye sɛ ninnu u da ka nɔgɔn u bɛ k'u feere 250 u bɛ k'o feere sugudaw de la bana dɔ de bɛ sɛ ninnu n'u b'u wele ko salmonelle n'i y'a dun bilahi salmonelle b'i faga an caman b'an don tagama la crise b'an bɛn an bɛ bɔ ka bin foyi tɛ ni bana lankolon ninnu u bɛ ka don ni si kiritikarata ninnu ye an ka jamana kɔnɔ k'anw k'o ye k'an ka ɲɛ ci o kan anw tɛ se ka ɲɛ ci o kan an bɛ wuli an b'a ɲɛɲini sɛ ninnu u bɛ ka feere suguda damadɔw la u da ka di ka tɛmɛ ko bɛɛ kan a kɛkun ye wa anw ka sɛ baarakɛla minnu fana bɛ yen maliyɛn minnu bɛ sɛw feere olu ka sɛ sɔngɔ fana a bɛ nakasi pewu u ka sɛ nakasi olu minnu ta ye 400 n'a ɲuman ye maliyɛnw anw ma tila hali o wulikajɔ la ni n y'a ye k'a fɔ fana n ka jateminɛ de taara bɔ malilɛ fana kan tugun malilɛ n'i ko malilɛ dɔrɔn i ko mali nɔnɔ malilɛ de ka maliyɛnw malilɛ bɛ dilan dati mun na n bɛ segin a kan tuguni o tɛ yen a bɛ tiɲɛ waati mun na o tɛ sase in fana kan u bɛ k'an bɛɛ faga wa sira t'a la an bɛɛ ka san ninnu ka foyi t'a la bilahi sabula u b'a fɔ ko anw ye jamana mun bɛ yen ko an tɛgɛ d'an bɛ an dusu kan o ye tiɲɛ mali ye danbe jamana ye mali ye hinɛ jamana an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nka molibaliya a man ka kɛ maliyɛnw na dɛ an ka malilɛ de filɛ maliyɛnw nɔnɔ bɛ dilan waati mun na ka don malilɛ sachet kɔnɔ o t'a la a bɛ tiɲɛ waati mun na o t'a la butigitigi bɛ se ka taa malilɛ feere butigi la san 10 malilɛ a bɛ se k'o kɛ butigi frigo kɔnɔ an denw b'a min san 2 b'o kɛ denw b'a min musow b'a min an yɛrɛ b'a min mun bɛ se k'u sɔrɔ an b'a dɔn wa an bɛ ka bana don o don ka bɔ ka bɛn k'an to tagamaw la foyi tɛ dumuni lankolon du kɔ direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maliyɛn olu de ka wuli ka jɔ ye ka se ka nin kɛlɛ u dɛsɛra la ni aw dɛsɛr'o la anw tɛ dɛsɛ o la anw ka kɛlɛ de ye nin wa an bɛ wuli k'an jɔ wa an b'a kɛ fo ka s'a dan na anw tɛ saliya dɛ sabula anw yɛrɛ ye maliyɛn den an yɛrɛ bɛ ka balo an ka dugukolo kan yan ko o ko bɛ yen k'a bɛ ka kɛ fantanw na a bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ ye fantan ye jamana in kɔnɔ an bɛɛ waritigi ye jamana in kɔnɔ an bɛɛ de ye maliyɛn den an bɛɛ de bɛ fala an bɛɛ bɛ bala ko o ko bɛ yen k'a bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ a fitinin bɛ se k'an yɛrɛ balimaw sɔrɔ komi a bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ cogo min na nin ko fasugu maliyɛnw nin ko fasugu nin tɛ se ka bila tan bilahi nin tɛ bila tan u ka bɔ u ka kuma fɔ an ɲɛ la an bɛ taa malilɛ carton bɛɛ san n'a y'an diya don nataw la an b'a bila an ka bureau sanfɛ ka direct k'a la maliyɛnw a bɛ n'a ye k'a fɔ ko kojugu dan don a yɛrɛ ka wuli a ka taa ɲɛɲini a ka butugu la cɔrɔnɔ bɛ foli bila bɛɛ ye nin ye fasojɔ kɛlɛ ye wa an tɛ nin ko to la nin ye ko de daminɛnen ye an bɛ se k'an si kɛ tan nin ko fasugu bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ wuli ka jɔ tɛ k'a la san joli joli ah aw yɛrɛ minnu ka baara ye n'o ye Bougadari n'a ka mɔgɔ ye a sigilen don a talen don direction mun na ko ka se ka maliyɛnw nimisi wasa dun ka fa kɛnɛya ɲuman na kɔnɔ tɛ ko kɔnɔna bana n'a y'i minɛ maliyɛnw ni ala ka masaya tɛ bila i bɛ sa u ka sira fosi t'a la u ka nafolo sɔrɔ dɔrɔn malilɛ ye nɔnɔ ɲuman ye a ka di nka kun jumɛn de la a bɛ diɲɛ waati min na o t'a kan kun jumɛn de la